तो पैसा जोगाड़ कर मेसीन नहीं गली मेसीन नाला नहीं घरे मेसीन नेली मेटेरियल नेली आपको पचारि जन पिला भी गले वाणिज्य विकास पिला गले जाकि कहीदेली मेसीन चलो चलो प्रथम प्रथम टे कम कम माल बाहर 3 मास पर माल आमर 25-30 पर डे पर मंथ भला ना धोखा बिल्कुल पाइनि भल चलती मु भी चलाऊँ मो मिसेस माँ को आप बहुत शिखे मुझे ना मु गाड़ी फाड़ी गाड़ी मुझे गले मो माँ मिसेस भी चला शिखी शिखी गोटा बंडल 30 रोज 30 हिसाब से आम 30 आम से 18 17 लगो आम डिस्ट्रिक्ट जाजपुर गाँ बरी ना प्रदीप सार कौन कौन आप बिजनेस करती वाणिज्य विकास कौ जिन नहीं आरंभ कर बिजनेस आगु गाड़ी चलाऊँ गाड़ी चलाऊ मुझे देखली मोबाइल एमती मेसीन पेपर मेसीन नहीं चल लोक पचार मुझे देखली मोबाइल जो जोगाजोग कली जोगाजोग कर गाँव थी जन भाई आपको पचारे गोटे सी जोगाजोग वाणिज्य विकास जोगाजोग था सागे नहीं आसिले आसला गोटे बुझीगलु बुझीगला घर जा माइंड कली पेपर मेसीन ने तो पैसा जोगाड़ कर मेसीन नहीं गली मेसीन नाला नहीं घरे मेसीन नेली मेटेरियल नेली आपको पचारि जन पिला भी गले वाणिज्य विकास पिला गले जाकि कहीदेली मेसीन चलो ये भाग देते चलो कहीकि आमको शिखे भी आसिले ना सी कल आम नुआ जहाँ जानू ना पिला जाए सर्विस देकी आसला आम चल चलो प्रथम प्रथम टे कम कम माल बाहर 3 मास पर माल आमर 25-30 पर डे पर मंथ भला 1000 मेसीन विषय जो जानले आप खबर पाइले कौन भरोसा यूट्यूब देखी मेसीन सब आम यूट्यूब देखी कि आमर जो भाई थे धनंजय सामल कि चिन्ह पड़ता ये मुझे कथा कहली सी मत डाकिक नहीं आए मेसीन केमती भल अच्छी खराब अच्छी केमती कौन जानिबे कहना आम गोटे गाड़ी किना गले जहाँ गोटे सांगे जन को लेकिन जाऊँ बेसी आम तो बेसी आम सांग भरोसा रखू सेमती गोटे मेसीन किना आसिले नहीं रोजगार कर मेसीन कौन भल थी खराब थी आमर से भाई थे सामल धनंजय सामल तो सी जोगाजोग रखते आगुरी ये सी मत पूरा फुल प्रोटेक्शन देले कि मेसीन नहीं किसी प्रोब्लेम हम ना जहाँ हम कंपनी वाला वाणिज्य विकास पिला जा सर्विस देवे कि साहस मुझे बर्तमान साहस तो आसीगला धोखा पाई ना धोखा बिल्कुल पाइनि भल चलती मु भी चलाऊँ मो मिसेस माँ को आप बहुत शिखे मुझे ना मु गाड़ी फाड़ी गाड़ी मुझे गले मो माँ मिसेस भी चला शिखी शिखी मु मेटेरियल जो बाहर मु मेटेरियल कंपनी भी दिए कंपनी दिए अधिक मेटेरियल बाहर कंपनी दिए क्योंकि आम से छोटा दुकान अच्छी भी माल खली गोटाक गोटी के हिसाब से बिकती ना नहीं दुकान वाला नहीं तार 30 रोज गोटे बंडल 30 गोटा बंडल 30 रोज 30 हिसाब से आम 30 आम से 18-17 लगो लाभ मिल दुकान तो आम 25 23 बिकती बाहर दुकान बिक्री भल लाभ मिले ना कंपानी बाहर दुकान अधिक पैसा दिखती कंपानी बराबर से टका कम मिले धरन पेपर प्लेट कर सेलिंग हेलानी ताहले कौन करे बाध्य होगी कंपनी कंपनी नहीं सेलिंग ना आमर जो छोटा दुकान अच्छे माल देगी मु कंपनी माल जाए दिए प्रति मास हाँ जी माल मु गाड़ी कर हाँ कंपनी देले टेंशन बाकी बाहर देने दुकान देला तो सी आम जो छोटा दुकान अच्छी आम पाखा दुकान बरी कुआखिया जाजपुर पिला रखी काम करना नहीं आज्ञा पिला रखी काम करना मुझे मो माँ मिसेस अच्छी काम
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଗାଡ଼ି ଅଛି ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ସେଠି ଟିକେ ରହିକି ତାପରେ ଇଏ କରୁଛି ଆଉ ଆଗାମୀ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଇଏ ବାଣିଜ୍ୟ ବିକାଶରୁ ଦାନା ମେସିନ୍ ନେବାକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ଚାଲିଛି ପିଲା ରଖି ଭାବୁଛି ଆଉ 5 ବର୍ଷ ଆମର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଏବେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା? ଏବେ ମୁଁ ନେଇଥିଲି 2023 2 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ରହିବ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ହଁ କରିଥିଲେ 5 ବର୍ଷ ସରିଗଲା ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ? ବାଣିଜ୍ୟ ବିକାଶ ସେତିକି ମୋର ଭରସା ଅଛି 5 ବର୍ଷ ପରେ କ'ଣ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ବଢ଼େଇବେ? ଦେଖିବା ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ସେ ଯଦି କଥା ହେଇକି ନୂଆ ମେସିନ୍ ନେବେ ନାଇଁ ଆମେ କଥା ହେଇକି ଫେରେ କଥା ହେଲା ପରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବିକାଶ ସେ ଯାହା କହିଲେ ଫେରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ଦେଖିବା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଭାଇଙ୍କ ସାର୍ ଧନଞ୍ଜୟ ସାମଲ ଭାଇ ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖିଥିଲି ମୋ ଭାଇଙ୍କ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଥିଲା ବାଣିଜ୍ୟ ବିକାଶ ଭାଇଙ୍କ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଥିଲା ଧନଞ୍ଜୟ ସାମଲ ହଁ ସିଏ କଥା ହେଇଥିଲେ ଅଲରେଡ଼ି ସିଏ କଥା ହେଇଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଭାଇଙ୍କ କଥା ପଚାରିଲି ସେ ଭାଇ ମୋତେ କହିଲେ ହଁ ତୁ ମେସିନ୍ ନେଇ ମୁଁ ଚାଲ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଦେବି ସେଠି ପୁରା ଭରସା ଅଛି ଭଲ ମେସିନ୍ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ବାଣିଜ୍ୟ ବିକାଶ ପିଲା ପୁରା ଆସିକି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସର୍ଭିସ୍ ଦେବେ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସରେ ମୁଁ ବାଣିଜ୍ୟ ବିକାଶରୁ ନେଇ ବାଣିଜ୍ୟ ବିକାଶ ପୁରା ସର୍ଭିସ୍ ହବ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବି ସେମାନେ ତଥାପି ମୁଁ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ନେଇଛି ତଥାପି ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ବି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି ସିଏ ଆସିକି ତଥାପି ଦେଖନ୍ତି ମେସିନ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ମେସିନ୍ କେମିତି ବାହାରୁଛି ଜିନିଷ ପ୍ରଡକ୍ଟ କେମିତି ହେଉଛି ସେମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତି ଆସିକି ହଁ ଦେଖନ୍ତି ମୁଁ ବି ତାକୁ କହିଛି ମୁଁ ବି ଦେଖନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ଯିଏ ତମେ ମେସିନ୍ ଆଣିକି ଘରେ ରଖ ବାଣିଜ୍ୟ ବିକାଶ ମେସିନ୍ ଚାଲ ମୁଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଦେବି ଆପଣ ଆସିକି ମେସିନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଭାଇ ଆପଣ ଜଣେ କଷ୍ଟମର କହୁଛନ୍ତି ଯେ କମ୍ପାନୀ ଭଲ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେ କହୁଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀ ଭଲ ନାହିଁ କମ୍ପାନୀ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଲଗେଇକି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମେସିନ୍ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଆଜ୍ଞା ମେସିନ୍ ନେଇଛି ମୋର ତ ସେମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇନି କି କମ୍ପାନୀ ବାଣିଜ୍ୟ ବିକାଶ ମୋତେ କେବେ ହଇରାଣ ହେଇଛି ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ନେଲି ମୋତେ କିଛି ଅସୁବିଧା କହିନାହାନ୍ତି ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ତଥାପି ମୁଁ ତ ଦେଖିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏମିତି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ମୋର କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ଯେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସିଏ କେବେ ହଇରାଣ କରିବେ ନାହିଁ କରିବେନି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କାରଣ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ନେଲିଣି ମୋର 6 ମାସ ପରେ ମେସିନ୍ ଏମିତି ଖରାପ ହେଲା ଖରାପ ହେବାରୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବି ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଭଡ଼ା ପଳେଇଥିଲି ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଦେଲି ପିଲା କମ୍ପାନୀ ବାଣିଜ୍ୟ ବିକାଶ ପିଲା ଯାଇକି ସର୍ଭିସ୍ ଦେଇକି ଆସିଲେ 4 ଘଣ୍ଟା ପିଲା ରହିଲେ ତାଙ୍କ ପିଲା ରହିଲା ପରେ ମୁଁ ପୁରୀ ପଳେଇଥିଲି ଗାଡ଼ି ନେଇ ଭଡ଼ା ତାଙ୍କ ପିଲା ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ କଥା ହେଲି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ କହିଲି ମୁଁ ଭାଇ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି ମା ଅଛନ୍ତି ମୋ ମିସେସ୍ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଭଲ କି ଟିକେ କାମ କରିଦେଇକି ସର୍ଭିସିଂ ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ବୁଝେଇ ଦେଇକି ଟିକେ ଯାଆନ୍ତୁ जो कंपनी मेसीन चाहूले से कंपनी न अलग कंपनी मेसीन आपको दिखाई नहीं मु जो कंपनी चाहिए वाणिज्य विकास वाणिज्य मेसीन नहीं अन्य कंपनी मेसीन नहीं वाणिज्य कंपनी वाणिज्य विकास कंपनी मेसीन नहीं वाणिज्य विकास को मेसीन जो स्टिकर लगी से कंपनी से ब्रांड मेसीन बदल डुप्लिकेट ब्रांड मेसीन नहीं 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 कहीं मोर भरोसा मो जो भाई धनंजय सामल चिन्ह परिचय मु तो यूट्यूब देखुली चिन्ह पर बहुत भरोसा विश्वास वाणिज्य विकास बहुत भरोसा विश्वास थ्रू मुझे मेसीन नेली मोर बहुत भरोसा विश्वास है वाणिज्य विकास डिमो तो मुझे देखी जो मोबाइल रखी मत देखी मोबाइल मुझे देखी विश्वास 100 to 100 पूरा विश्वास।